T'aimes vraiment fanfan? Je chambre ngwali point p un koy horizon Africa. Man say no na no gol ala. Yaman gota gain comme ni lama. Wali man isim Francimbe Pumbe aji isigola. Wali man go ngresimbe Pumbe aji isigola man chunchu. Yawa fimba mbe ewuta. Mbe makala. Wati inji isigola azin mbe puwa ajima a tendu ngop ndai mvinanfu mbe makala mbe numba manchi eva yewango gol azimal gonde go lapsayala ze sembe li enzi so li antropua magam na mangu momoshu ngo nchovu magam muna nchopua ze sembe nzi sofa be lienje tam la pa la tourner op voor manu fonjo David final la pune o manu chofa fansite do ba lienje tam la ndoka o mba pangop manu pangop Samuel lienje tam la anko o manu to kam mon capolano c'est le apuncha niche ou manu kanga niche David ande mali enje fin mbamba li ente no pa mon fula ali ente tam apuncha fonga mali ente tam ndobla mali ente tam bameka mali ente tam photo kamna bayengo banga chefferie mana pambiana c'est siambali eva yambe ama poli to ombakala ja ham buani ngam kuni ngam buani mbi weba yikala sisiendema pal anguka ya to foni nongo ela asiamba wepa mba anja ambu blaze yikala to horizon Africa
de me point chung que ça mon quoi point bien dans ça sim me un yan chou de to on chung yan to me no point chung que man de mon quoi point chung que han ku ni bi wa pon che ba nja ambu blaze le bi ma andi mbe ba nja ambu blaze mba mbe mo on se ma yan on zasita nzasim bi ma que pon chi na mo on se ma Mage Krishna ama wewa an sombo manko ye weno wewa magu vava e ponche mo swa nkwa ke kola kembe ma chi kombebo oche horizon africa ma Mage Krishna sombo nko ngombelan pionnier o tomne wanku mbema okwane yinjo mo chimfu mbombo poka ha ngam simbi wepa mba nyamsi e ka nsa horizon africa le c'est là wepa c'est le mot kanom onjam mangun ko mbunzo wa amantol ndona ngeno atwe ngonzo nganyen to atwe ngonzo ko andoma asino ya pa mayani ndata ndamata awambi makala yana pa elunden gotumula ntanjwa afana Joseph poma konsenshino na man son femme mbamvra pour ponko awala we polelema yontanjwa simbasi chukwashu umvanshu ambamba yewan piya njwesila la mba afana Joseph c'est un chino na man son femme meni le nesien chakalo kike nzenzi siemba Fouda Joseph Flavien Eric ala na chakalo kike te yanz emango ngopua posiente fuinjo ngam ngo nzengo na mo ngonzeli mba li enchu ukwa yamba li enchu ukwa pote fuinjo ngam e ponche ma ekunu seftala nange elunde njo mba ngo li anga ay pombanche man chutala ngo me wo kablosi kapre yana chui mba le saside ngo yipon ndema ndesile ngentafie mfuna yinu ntum le po ya wanjo tombe putain ben vra mo puya manjala mo wesi manjambe malis amatam na fusi bonjo pe mo lo sho yecha e ponchi mo onzem le guerrier va fi mo we mandema ya kal ikuwa mo yoyi po wanjo pe mba nzoma po kam ye kasi intensi le ba angumba la nzoma po kabasi ga hagombe wepa guerrier ana chashi puma ma gocha te po yin vrapo na ngembile guerrier sa pepel perselenang persele shi min kun selenang bo po mimia wa bese meton ga le guerrier longo pampe la njo ipo na mfo mfo njo mo po ifo na sipo shinche amuhung fo mo cho fo e people fo afola donc azete mlugondie ane nu frenchi ntong le guerrier temo tito ma ke savni ngo anti ango mun ma mena krilusie imi ngo ango inhipo tsang imi ngo inhipo tsang ngo inhipo tsang ngo litu wotu jonu ngo chuo ti chupo potin chuwe ngo minik popotin minik we donc ma she en zetfu nchi ngo ma she en chene zetfu ane jo tsmen shi simpe nanga la ngongu te ngonja inhipo tsang mimo yipe irish mase unangasi ngonjo ajimi mushongo tembo agone tsmen shime anwani nkozi amke iti atngesi shimpe tongole telela bo ogo yu utong bo mkiti ngwani me atngesi utongo ju te mpelogo ngomu fo tembo ngashakne mpomya po peta bema kala o tesi magul acha o ponche ma guerrier ya ba fi ma pepe bema kala
pon de guerrier man français ama puwa kan bio fula ma pa wala ma gola ako ama gola ama pa wala le ga nyin sana hagombe wa pa nzoma pokam ana ha yan shui cha asie nda asie mvra yan li tombe men jivola te po lan ka amfa nangambi gombo nzoma pokam ngamsi mbi kwe puan bienam yi poko nju chambe ze elemala manje yola mba mandasi ama mba wala simbi mbunke chon chamni mbi chuma ya manga lebsh unjele ze pi ben kan fa yi pambanja ne changa ne nube yi mo punchu mo po ya wa mba wa mo pu ba chu polo manji mba vra pambi la manzet te ya mbele tableau nju ya temandema PPC ndefshu tem zapi sans le chou chassi bi poigne poa chunke si le pechawala pia pembunda ipokonje wa pia pese elemala sans le chou chassi bi papa Raphaël temba nem ombonken sans le chou chassi bi mon mama wa pia pe pamati ma jiva le balé yemba ngor saside par les chembe nemba ne yimbonke Mongos il a ça là, m'entend bi punro. Ngo fait le si so le chou chasim. Bi mba George amba malada. Pim mba Claude pim mumi wa si Xavier ba ma nyasi ngwa te mande ma pandi le pouzu gembi ja pimbi som ke yan tap chunke ti amba mangasi yo yo la par le nemba ok pamba ti Oxygène FM mba yo pia panchi mam ban chungwe ensemble yi manjua connaissait un tralo keke felle quoi ne ouais yem after ouais to side yenza le ouais man to chile ba nge ne te fui ngjo ngam la gembembi mimbo man ponche ma eso ne mo pe nja ye je po bande ba funzo Friday ngembe puis un kwanji nto nja fait ya ba indien kwanji po zole ça c'est pour top demandement un peu plus bon jim ban chungwe ensemble là pa popsi mbembi wembwanza na ngui chasi su wa yi manjua a connaître un tralo keke là si da fait le pia pe que li ma nja te pa un capsisimo ya te ma tu seul que point chungwe yi pop ma penche mangwa pendala pesi pepe mbashi ndepuzunges imambi be man chuantu n'importe chenche chasi il poa tu que c'est mon fale ya mon mbeur te pas mande pe chuantu si fait aussi injiba mba fa pempol aussi pepe petit pene sondiata aussi pepe pour peut-être un sommet pour quand papa moringa la andema poncho asifu ma poncho asim ko la wa o simpion ko fe mande mo sama puyo jela ma njayong voice ma mo tembe pugam ya mande asim pombe tande man ko point chunke si pepe ya mande asim o ma mia chunke o jema boy agombo dan sana ha cho asimbi mo mia fuso ponti ma kwete Michel ama no njoba ponti njoshwe si motel baobam pain au Bile Vallée Mamba si manji mvrapo pena mfala ya mahi chasi awanda makal agula to kwalanda ama zali ka ngata mbasiabo ngante simbisilimo manyo si mama manyo sinchumbe kayo achala pona no chasi ya gumba mo puma yo ko tujindola ko sindonko po kwenda mfu ananga mbi chashu silimo cha chumbe kayo Kone bondum chachala bo, yung diguli ndokolo, ndokolo, ndokolo.
chinda kone bo dem se chala bo nyam digule ndokolo Yesu Kristo le lokolo Cheku Yahweh le lokolo Kati fusing le lokolo Meni moyo le lokolo Chinda kone bo dem se chala bo nyam digule ndokolo Chinda kone bo dem se chala bo nyam digule ndokolo Thomas Sankara le lokolo Zanzibar le lokolo Gaddafi ke lokolo Puke Bangtang le lokolo Chanke mani moyo Dossier maman Dossier chanke Aju kolam sango Seba Nanga Seba Nanga Seba Nanga Seba Nanga Seba Nanga Seba Aime ton prochain Aime ton prochain Aime ton prochain Aime ton voisin Camerounais Nigérien Ivoirien Centrafricain Aimons-nous les uns les autres en Afrique L'amour du prochain, c'est ça qui nous manque en Afrique. Aime ton prochain comme toi-même. 10 commandements de Dieu. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Aime ton prochain. Aime ton voisin. Quand Cam Robestin, représentant le chef Cam, à Kousséri, lève-toi, tu danses. Diallo, Eman, Diallo, Eman. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Aime ton prochain. Aime ton voisin. Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale. Ensemble pour la paix en Afrique. Fan temvra va pas me chou mandama ko ameme pa chunola ava fema wasi ko amema pa chuni lava ma yasi ha mbe foni va nous pouvons ngasser un boanzela ak amata abanda ambanu ma ya temvra wa won ta asima yangana nta anjo ta anta anjo pu ma po yan de anjoli Pamba apia pama poma to unjopo unkokala ta awe kemba kemunjala munjantum ndumba fente enjoyo
so no yezu ya nalo ye ponche ma wiele nso anchamba to on kwa ma to onjoli po ma to onjon den si ma kala ya pe fa kala kay yente anjom ba man so ala nda ma yimba as in kwa to onjom ma yangum balala on fusi na yo nda man jam mi jangum balala anchamba to kwa ma to onjo ko onne ma no kwa njomba ya ma fi mbambe enu kala ya te po man te asim fanfa oye ngongo asiela mba we mashi manju ache nsoyo mbi makala pon mo sende ma rolo ava pos indem fransiwa ama ben na ante asima rolo ma fransi ma ngandema que cherche la belle famille dans la chambre conjugale poye mo ayando nko asiela mba we mashi manju ache nhaye nu afi hala nga fuma soyima po ko enjo tamba puti nanti zoma po kamjo men kalo se Valérie Manjo mo men kom na yicha mandema akol yi vaye trembe ko pielo fontima kicho pie avanjo mo se kauzimba le guerrier awe pas men kandinde sa majesté wonjo Gislain il point pour le l'antion nouvelle faut un homme on que point pour nous me coucher dans un coisel mba yobanjo and eba tan kunga mba fu mba mandema ashika wu anchongo eba o manan ko abanja manan fi abanja la mbwanzo mbe ko yo point pela nga ni hagombe we pa men kalonsil ana haye mewo echoasi mbanda mbupla te po l'enfant anangambi gombo man kalunsi fa'ala li anzale man batasrala pas ansi anaben ko sage nous le ma muchasi mbechuma pango fe ngongo manji yo ya mata amu fuwa ngonja pe mbin chasi ko pu maison il peut manger un café pour manger America pour manger Jaman n'importe quoi pendant comme c'est le foot à ce niveau à mon meilleur n'entou il peut manger un café alors bichuma pongo magombe ma wala abona go anu ndui bay magombe ma poche aussi quoi pour papaya n'entou il peut manger un parle Sa Majesté men kandinde hayo trengonzo pour l'enfant quand de pume za anu sima boye bambi chuma kawla ngambanje njava so yen jiji puzu ba vanga nembo yala ngambanje ngasko jiji puzu ba vanga nembo la so mo ganchu akabo akasial ba mo chokobo de yele kamindon sikule wa tan kama so mo fa awu shanga fa awu si don da ya tan ko fuma nembi bi so ye pume za mbi chuma kawlo ga anu simba yeze o pour peut-être pour ce le moment nga c'est nous na nouvelle pour contestement fan ha yo lunjo ndon sambe kengu ka lunjo mba manan tanjo mba pi mjwe manko kana pour ce que to mando mo wambi yamba mbala wambe tambato pour le ma fu chako pour le wambe to mando mi gan sanan to na we pa men kalun sila yangula mfamfa ma hame yo lunjo mbetan so ngwe man chasi mbato ko ma to onjo yi mba pi mi jeune jam la men kalun sila bon kwa wa drasinu lo chamba drasinu me sa sito kemba damamba la ko nga drasimbi kontala ndama mbombo pa am yo vela gangun ba la haya shinu ya la fa mbanu me ko nu keketa mbi chuma yamba amma apa so pu wa munje ya lo pujima antam gamba fi mbama yi anga jenga ngomo gonge mbama yi se privé ta andiwa ta amba pi ju mbama ya zuwe ipogumba ya kala mo pondum ipogumba ya kala mangagu magonde mapongumula fa te yamba mo pusuma ndama pejima pa nzamanga pour no limba mangu pe aloblop
yan sa amo le mbra le awo ngai ngo pon ko asemba le ngui pe awo le pu amuan diga bangu to ondiga ya ma na ban chepe la pe ban sinta wan chepe la mbra le awo ka sa ayo tengu po mo wo man tam de lo agum balelo on ko ngal tam de ande de ko tam de fa entunje yim ko sinta de bituma tam de mo ipombo mbokala yungu mbokala mangedu ndigu mamumbi chuma singo pa anko mulo mbu ayibala mungu puno sama puno mun kwentam de ndama mo pundi ko fa mo ponsa acha azcha mbo woncha ajugalima mo ponsa acha fa ayen chenji yun jembi mun jala aye yuzundiga mbele atabuli bange shui ya nuumbu ali shui nu shembu eshimo kama di shui nu usembi ma shema ma fimbo gumbi chuma ngo kwentam di nje ma anchala chamfu shi ndo mbata anchala ncha anku amange shui ya nu ancha amumgombi mango shui mbi chuma ngo jima mbi akunna ngo kwama na ya kwasi na ya mbona nje mbu apa puzu njipu wala ya hu pos andu ta awu me ata mundu ko nayi tamdo na ya mbona nje ngayu nda njema weba mbom mama sa singumbo mfunje sale ta luman chambe senela nchawa man chonku aso pui mayambe mus kwembeni ninto ko man tanjo ni man te si won chonku pui ngalefa simon ndema ya fa mbanu ndama yo pia pe man se mo yangula te wushe mamala mon chapo punchi mo wushe finandi mama meto mama te tangala mama ngokwa mo fa te yo pia pe simon ndema ya pula ngala antam do yi anche wo mula si fa te pia pe mango Peta Wai ndang kam fanangambi Manga sana hagumi wapa gerila Ba chufa pie Ana hayi yanshuna kwa mo mi go kite fagne impe adu de mo du ana hayi mawujinu na
we to po lan fa na ngembi gombo nzama po kan ngam ngapsi to kembia Bangkok mau mengenjau, menanti itu berbanding jauh. Jambu unkelina fa apo mon fa namba vraiment kon go pa yan vasila pour le takupira kantama nzoya le nzambe tende fi apa ambo wala nisie nje entrome nju uyi pour conseil fa amango wa pa mba krameni zuku chirila acha punto kendema acha si awanga tinga ta po apo bonjole zendo ama ya vasi ama nom opema ko ndam onu amanda ashima yo papo nshunshumbi imakala mbazu asinala amanji upo mfala bo hangam simbo mba kameni la bo fumando mba nzoma pokam ma yamba malaze te enjoman sana njo pu ma poyande njo onde pu fi amba pu mum oli amba mai azi mba pu pu on ma to on jopo mango kala fumba mbo nzama poka ngama ham ngamsi temba mandembi pu no ma yanen chongo pour Africa mba chongo pour bamile ke vra pongela o man bita man zimu mon jeune zimu fi pu no rehiari memu o memu mon je o mbemu mon je rehia ba mu fi po ponzila ndi ma hia fa mbi chumala ne ba tunzola po la po njovu yaze njovu banchi apola na man chama ne pu no ya la o mange njovu fi okosimavu na ngu na man se vabsi ba yin banjam ne bu na mbala nkosi na so po ingénie فعلا انتو عمولي شي انتو عمولي شو ابا نجام بيمبي بولا من دام بولا نانجن جوفو تي امبا لانتومبي ندا ما بوزي مو من جمان دام بمبعسني اس اهيا دي فما انا وهي انتو انجو فالتب نسي برمس امن تشونه بنو بيتوما تيمبو لما سينو تاس اهيا نو
o has an se vabzo un son jino o ngema seno ndra kwa pu yo mba tab yi kuni mam bufu mam bipola as an sinjombo ngentum da mun da amande fele mun fentemo to yamba wi pam te me vamtola o memula ngale fentemeni fele te pu no ba yan tra pu no jima pepe panji ma nda pu no na sambe pa nda sambe pe bayi nda sin kwe yo mbonje mbipo wala mbichu zimo so fe nzopi mba mu po hiari la a suis ale te pseu po so ndo hiem o mu fi mu lo change mangwen kenke mbichu ma po li hiali ma hiama ma merci pe te pa mon debi pu norma po la li mangun chumbi mon ko initier tonje pu no yang ko initier mbayi banjam ne nun ko ani ma ponji ma hiama po le manche nchi a o mon chumbi chuma ko on timbi pro mo se lo mo ba mon sambe mbo o pesi njo o pesi mbo mo si sia mo tebitep a santi embala a ye mon jo si sia mo nche mon disi me ka sonji ni mbe nchi embala o wa no keke mo ndi sa mo le me mon jo ale mbi me sa tamjela ni ya che e chama pu no bi na njanju mbe ne ka wula o si ye mo va ye pi we no se yula to sambe no lembi mala gen tamjum bwande wu shere o mo mbese la yo mbi ali ge la yi she mba yo ngala ngen ja yi mo antum ngala yes in jamangano apa ni shima pambi le lima pape ya nja ngambe lebo me go punjwe mba temba kwa ngu yimbe a punjwe le manchon tamjum bi chu pour la kwape ngu mo onjo ya ba chiche amon che nda pu no na ba to onjo la yimo kwa yin tamje na munje la ndo piezi la so wele manchon ne bez to onjo la lunch aba ya ju an shubi la a pu ya pia po na mba pa kobla nran chen na la po fungwa choto comme ne ba njo la mba me ya ju an shubi posé o mangu seno ye pi sinjo man seno oge ndasi yo kwenjwa ndasi mbonji ndasi mbwa yinjo na tanjela fela sipa manjondu nga yango lata ya panda nganga sa mbale bombe me rupito onjo munjwe te munjwe le mentone yi to onjo munjwe mandonchi amon sa nenjo ya yo mba mandonge njo munjwe ntum fuenza simba muji pour que se kaji mba mbe ya la nme ya da yaze mon jeu bon le njamu chiche nji ma nafe mon jeu nafe po ya mu chiche ya ko chiche su amengene makala mu yoba mu man bez enji man tone po mo puzu mbi chuma o sin ku yo mvraba o pa nto ombrama nde mo ngelo njo po la njo chumbi ma pojima o ya kwa pero nkwa lonjo nkwa yo to njo nkwa to njo njo fela o le mon kwesi pun ko pia meye ntapta to onde te mena fe mon gutem ba pun ko ze nji mon shi mo po ya ji pun no pandema vra nu pandema bu ke yesi pia po bu ke la me télévision pour ngo fe me télévision mon dansa ye mon fu nem bu yimba wala ban jombi mon da se me pun ko ye nan shi la te mon dema pa mon ngo fe le ye wu tenje po fu ngo la fon ye tenje te mon da min fam fa inte vraiment we mange le njola ndembanjola o mange reyuela o jima o mange yufe yo jinda njomu njomu ya le bonjone ndie mo wele mange zine mo mbete ngete mbakisi njo yipamba chema njolo mo wengene mo mbe fe pojima yizu ndase al mange tote yizu bo wala chamni fe mo sin temne mo mbe pokoba aussi yo mo wewe fu poko mo machele tosi febe nguta mu wale asin jamangu ba pepe pula na manga bewe ko nenge na kwezu wala yi pa man chamba yi si me pe ma pa yi ya gun antele fele mbambu po wa peta anzo ma pokan ngom uno yo ko ndelo ma wa manga be mama kembe ensi kemma la ape se yo manan tam jova yamba pa ye ponche ma funi la be ma kala mo wamba tandi famba mba ka chate nga funden tuntu pa pour le ba mba si pe ta fu nto ogo mandome be ma kala yango mbala la fu wa wa kamba ma fu si la
ma ma go pun je pour ta quoi man je vrana ngo ma mo vrambunzela la ga ha go mbe wa pa majesté man kandinde ça peut pas manu go bonan en soyo vra bunzonambol bon ma bipta fait zamba un peu quoi on s'en ni nuanda ambalo bi tunde pa ni na zo si ba pa pe ngo sonda mo munjindi shi felin to njia ndi mi shi nda mo mi shi nda hujumbi mbalo mo ka mun chingba ndo zinde yonga hujumbi tangu bande nga mto na tamnje bunda tambi mbalo gezi gunde tangbuo ba feli mba ma bumba yola zinde ya lox to njalo ezi ndox to njia bi tunde ezi yung chumto jam mbono napsimba kolonda ngopsipunda ambi ngonde ku non tunda kungu masa yemba lo tambendo mun junon top ba feli ye tuto njezi tunzo nda ben supa mo fezinde anni na mbambi to jenda mbonye ku de hojimbo sanda ambi tunde ye ku pa ku te la kokmunu no jimbo mbalo bendu sanda ambenga mbane nu pasua ba munji ba felu munji ba kwa wu pa ochuni wu munji bo mondunda nga jusulu chumga mbito njia ba yezi ho chumbo to njia mbalo mo ugumba ndele ze ho ben chumbo to njia bi tunde ko ora loksi to njia ga chinde mbande mba ho yi ba mo jin doksi mba mbalo pa ze numbo ni sanda bulo bi tunde mbola humba ndelo soji mbola ye mba kwa numbendi yela mtuku tok mbalo numbendi yela tuku tok nda nje tok nda nchutok bo mola ho mbonje mbo yuka zo ho tanchumbo to nja ba maye mbondi mushosi maye yo mbola ho nchumbo to nja yo ho njo salon mbalo njo nchiblu mbalo ndi njo chiblu nde mbi tunde zinde chumbo to nja mo fasi mndogo nda no fasi gogunda ta ha mun nje munshi mun fa pa lo pozo nda nje mbara ka fo fasi pozo nda ngan tarta nje mbara fa pa lo pozo nda ambalo mbi tunde ko ga ho nje mbara yagumba nda longo nde mboncho to nja munshi sindi munshi fasa mbi tunde ka simbia munshi bipo ngumba ndalo nje munshi ngumba ndalo ntsamba mbono nchumba to njamomba ba to njamasa mbi tinde mchikuno njemba junga to njamasa mbalo mo papo zungu ka boxi si cha papo zungu ka bomba ni pasenga ho mba kwa ni ya chisana mbanda bibzambi munshi ba kwa munshi ba ya munshi nde ho nchumum to njamba ndalo ba mo yum pa mumjia ndabibne ho nchumum to njamba ndalo ta feli ho chumum to nja ngum bande mbam chu ka mzim nimbiange ezin sha to nja la fa si ho bande lo bengu mbola ye papa munji ho tam chu to nja nda chu to nja moli munji ngentak mba papa zu pa fezi ponju ho chu pi pa fezi i pombra ho chu onje mo moli tunda banchok mo moli ho ndi tunda mbono ndoksi mbalo mo moli chu to njenda mbono ho nje yi kwa yenda mo moli chu to njenda ndo mo kukuta nonchu do mi kwa ni ya nonje ba nzono mbo atma sanda ngomi pesa nda mbalo bon ya mi sanda feza popeta manu nama kwa malanu commercial bi tuma kala on sa na mo onte enjofi mba ma muje zimba ma kazi mama nga shanja angambe ni o ngamu nga anjami o nga ambi cha anso andi kwembe nja si chua position ni to kwembe ma to onjo na to onjo mo oli emba ma ba ya kwanjo amaka ya akwata yi wu kanjo ya te po kon te esima te ya fi mambe en fa kala kwa malanu la ba ya pe ma we function safi o mba o me jeune to ko manan tamjo me ma le njo kala
Bon, pas ne je ça dans un moment tok ça dans ma ce que pas ninge pas une te ninge balo. Vi tunde. Ben j'ai mon bonzo ça dans pondé shoyo. Mais ka bibsi pa lo pose nda bi tunde ba kwa ya tun ma inde cuisine nu na kwa nu ni na bula bo. Ba ha nu balo. Bu pa po nu ka box inde mo fu mo zo ho tun tia ku. Parce que ba pa mo ni na bono nga jumba mo moi. On dit tu pas tible. Tu dans sinite yo wonde yan jelo ma tan ku pia wono nga ncho yi to njan to nje njab ku anda ncho dan chu bi tunde. Mum de ho chumbo to nja mun chumu chuko ye yap ko moto nja ta ho chu donc to ma sa da nga sinde ga boxi yo ka yap so chu to njambo to nja ka ba yimbalo don non to zo nda ngam chu ne ba o yap chinde lunda nga ju felu to nja felu kisi yimbalo pet amanu ma ngo pa o go yo go la ya am van zama po kam onu tobla Mangali sana hagumbi we panzoma poka ana ndu ko ko vamile ngona shinda ne sa majesté mon kam dende ma oshimo po wembi tonge teli yuri tontenza o mongen jovu nchonjovu yeze momba man namba pimama bi chuma ya gule mamangen tom shumbi fele sinjini Pondema mo wen demo le ma yikwa sin chu azi shun va la panga bo pu jwe ndama ya man chama obitamba mun jwe ma han ko ni no la o polo na ma na mbimba amba malala pe man jem o wen gen jovu nji fu njovu ma ba no mu va ma mun jwe ya fela te pa man de bi man de akwasi ama pa bitamba mbolo li nya yimbunjo oli sa evu Nji samba mbe la ua o ya pune o chopune chuma a lembo mbwama ngenjombi masingeza pe puno le mbo pe vonde njimbo samve wala ya manchama mbo le gembe fe ngembe we yui njima arunju njuna no po pet ansoma po ka wali ngembe nsi o menema le mba a jendu lan chokui Gandembi sur le moment manio se ka pira kanta lunjo mene malulu banu ta we pa men kalun si la li merozi ayo pona tenje rombo men kalun si me pokon te esima we safi ka sa amavu ka kala nto en ko ma to onjon kan dama ya pe kala rombo na te si me wuna ngafu awa selamen da andema to ondiomba fi mazu yiwo bange fu si yamande si zu nat andio yinga andio bange fu si mbai kala men fu si mamula mba wali gula fu si mamu andio wange mato ondio tan fu si yamma mo rusio ngen ko to ondio mo owo Mbe chupu weapon kola posi inko fe ayenda ayi posi inko fe anjinda opo yemo pu inko ndambata mu rusio inko ndemo fe nsuazu mu konem u inko sesi le inko se mu amu inko sesi le ya ta mangola ma amba wala manjinju nganza mo ka wesela awe pembo aha puimbo ukosi itane ankambu ami mba wala li ma nguinu mantu njure ndama mba mopu apu lambi chuma mopu mbanzare ko ambal asimbi pu mopo ya manene mba kalambi po manene yentam de gembu ko ndende te fi ndio ya mako umbe de mange we fusela go ya mba mba wala amba waya man sa andio vula li ma inju amba ko awu yu po man sa andio vumbula o manjima we bambambo wala mas imbamun to bines ishia pis so mas sia pis so fe mbata da ayopi ayamandio wa mangeji uyamula ngoko ama ya ngofina shuina lawa peut man kalun si ton jolombo fe mba pa yo apunche ma funela me makala wa fe en so na mfonsa
mbanjo sin jindomi o funjin kwe pa anzama po kala sama mo wala ande mo kwazi into an shumvo amba fi mo o talinjo mo kaya manzonde chuniye banjamo ya mangu chen nu manzale za penji po ala abanku ala ta anku ande mejwe nga anjame sa ane masa ane ya manon chongo pon fike mabale si wuba da ma ya la mangu po ande mbi pu no mo bo lo panja non chongo mi bi makala o wanga zima fra pu shungula ma ya si pa vra nzoma po kale se mo ntuponge nshute yo ntenza c'est le mot mo kayo la ma ya pe o chapo nan anje ma wuya te mbangembi Prophète taki pirakanta ma nzai alle zonde fi mbolo lucie wonde la fagampi manga ha mwamwa cha simbi wepa zombu kwendo ka sino mo open manji mba ma simbi mbunka ze ava anenji kan fale manche na ma ha yan shwimbi po wala lo wepa ma fu shuwa kama pa bastos manji kan fale le kwa cha simbi mbunka manji wali nyo si lo kwe point chunke parce que comme si ma mache ma so ye comme ngwa pandra ye comme kwe tontom kwe mbam ko wala ngom cha simbi pem mbwanza po mbanjam na me kwonka anu comme simbi polo manga ha rombe me mayo pape kicho pie ana mbana chui ye yanshu be makala
on te esimo te ya fe mbambe enfo tuni funya alemo pe mami pia mbe mami mjwe mbe mami mba ya shi pepe ever nda mo po menji ma yangu belele punjwen so mbu andam fo ko amana yo pen le pe me pen cha pe me pen bunda nso andembi mjwe ma fu na kwanjondo o ndembi mba ama anna yo pi mjwe ma ejie mbi ma kala ama ngembe ton kwanjo mba ali ngozu na kwanjozi te ya fi mba pepe akala rombo mba pie ngo ke ngi pie shungni ningtino ntsate temo mazini izin tsati mege nsho tsati entenzere wotko penye tsati ngompe tsati ngolugum bo atsati ma angozi mbon nkongni mu angozi azimbon tembo mazin tsati natma fongochu yi azin na sine tsman shisho isungo echite wek ino zin tsati natma fondong mangang afo wuge antuyemba fu pampes no jo mge amia fo asele zinga zola tembo plan ko shungo mo anu ngonze tewe nyingwe beka ko olto onu mete te shunga ago melako pe ponte le ju injela ngange a ponte le injela ma wa angwa iteme longo mu foke tembo mazi tewenge inje lioni inje minumbia izi mu anga inje minumbia enzimbawo minji kenzimbawo yimbanga po ndango don komba ambame ngitok chenje ma agumela kizu tso bo pomimia ma sing tewe tesi nge nyingese anu je sais pas me repup te nye zemla pupo bon que ne région tizo mais pour les entra ishungo tembo mazin no shinte mimia pa pe mo wonji mbinzin nga temba mela tembo al fonem on tizo amonte we al zing nga si zing chite nye mba me wa ambase nyingma tozi angro ntin ba ambu mba me chu ye pin konja me ndangu go tengu chetun tinjewu ntinje lioni me bo anzinzile kuzu nzinzile ko est-ce que tembo tu so alors mlem pimpe bo e pof umfo pol anzinde pouve mpe ponteli mpe roshungne mpe logoni ngodon ko antinje minumbia impe te shunke te nyego kumba ambawu nyego kumba mun ula angijo ntunga shempro nga tinja ishonu zimpko kago impro shungo asongo la nga agochi pum proto ishongo zenu me anzimja te mutitso mopomemia manu zo shuntewe nga agole kijwe impetra te ntso onume anwa anenke ajoziti atingesi kola pampe impe jo omege numero téléphone la aweti ne tingesi telemela potitso petra je ukaze inchungo pampe pupte ndongo ngomumfo popeta mangeli sana hagumbi wepa mba amenkalunsi la ma afun fusielele mo nchenchen no mangopu yamba mo onchi mbomba ma tusele pe ma yako na ma pe enko mboko wa jeune juni panzo ma po ka fundele ngali mango no na ya lembi mo punjwa mo ndombe sa tuse ndembi njumeyo ma lono kwenjo yoma sienne ana mo oli mboko amamba amon sa ndemo mba lono kwenjo na yo pi minjwaje ba ya mo onchi mbona hanto ndama onge betenji minjwamange mba amange ala bombe en te man te ashima man kalusi afi mba efo ni kala gombo ko anantie na anti sin tabia mba mo akambe lo yu fala yo pia peshima pongo magombe mantanta le fu wa poko mba pobalo mba yamba monu lawe nzama ko ka fusera go mala on tumbi bo wandi tuna no gumta amunja may akwape ten tuasia te akwape mo lo te lo ke lo ko lo tuasia ten jima
a tiem bon kop simbe ma pu no simbo pon jena la nda ma ya inze ba pa mo tu so le bon che njambe fa nda pa mo tu so unde mo pe ro ha se da ma pa luk de we sa ole ma je ma se a mo pu wumbi pola den to fa nda mo pu wa mo wu simbi po a te wo ma ma nda ta lum don che mo je zimbi ma po sin sa ya wi kwa nonga te sholo ya wumanga yi mba ma kwa pene ha pandumbe pandunjo a lop pandunjo ngwa kwa yizu anjena lobogu zu punko manjena lobogu mo lob shu yansie ndama man juins ande man londo kwenjo e pi min jen kwenje ayen tapumbe sif aba yan jama ye ponche ma chorola ya tanga wonte amate yambe enfakala ngo kwa ma ponde u yengam temba te selo filo jimon kukui a me mun je bon sa ndio meli a mezi ndimo amba a gola mone to ndio puan ko tendia ma yamba mba umba ule vinu nge chamjima ya le sif emba niwa kemba mungu fa enchi mali lumbe ndem okahu na ndumbe kele mun kwabulu jima yasi mana chu yasi mbopro nshu yasi mbopro ndama ya mbama apan an sisi ona po pongu mbam pan an sisi nje nje pie mo finan tum na bembo le ngula te ngone te janen kalu kinga tum ka oi mo fi sisi mo kungu po mo pu ya sitangonu o ka sisi mo kungu ngula o wata amba moshu fa te ponche mo gombe wa moshu mon sande mugin je wona te onde puanka te ya pi inju je na kondu o jimo ya ngumba lelo mo po sisi to ye mon no sipa mon ma ya ngumba lelo ata anu ma ta funta we ntep amombu andi go fa ma po di fumbe pourquoi pas me puhu dendes of ndf sa of po se mantrasi no ne hon chen tumbo mba meli kala si le nalulo fa le mbo wala chopona tu yala antumba bimbo wala a jimbogu asidi na angu mbo ma ko ma ponde me za ponde me gumo a chom no ko mbembalo po peta nyamanga sana ho pukwombe we po anzoma po kala ana mbo anu nambi ana amjwe ya si po ayon kwa vamtomele gana ya chupsi mo ye shapuchin jongo la bande mam te papin chapa pama mo chunya siwa mfumbin jona nkha ngale mo bita manga nya sien jombalala sinya yo zune sinema mbembaba mo ka umbalala nsa menjo asa mo le ndembo mala asa anjo yan cha senu pe meni ndamata manga sele futanche mba mo menjwe mba mo mavo o ka une nkwe njua pi be pula bi chu mba bitan de même mba mo puzu ou papier zimba ou man da yo ban jisu andola man ban juya sin traman juyi jiba to on amba ta li anjuma menjo le mo nje man de l'anjo mu te ya pin jo jien de kunjan seno man nu ka ta papier sa man ba pele jien jo putain sa fa le te man de anda ma ka u ya ban to fa pe jima si pe ba ko sa le njo le man ga to ne mvasi mbam omeme mbam jesho mbo sanjombo to nan kwenjon diepinjo yangum balalen zele nshon mon je chop o kwa tu na yon chop bi tu po senu nembo ba yi po ne ba malu ya ba po si mja malu njibo ma po njenjo malu nsene malu nu manga ambalala po nan je su fi ni ma nga nzele fonza mon je si man te pa pinjiba mau shoba da man san jom queen jo tap ta queen jo na tenzale ya nula posi ni aba ma posi la na ya suri aba nga ni mbante asisi tuno ngama na yimba kwa me mansa me jela mo na queen jo pi yo pi ma mezodie tenzale ya ba mala
ngale ma chi apole ele bombi pour ma hien mon jeu pour ma hien mon jeu mais si njamba mba fungo so hien mon jeu nji kwenjo pi mon jeu ndaman tan kwenjo mon jeu ya le man tan kwenjo mba mbo mon jeu so ya hien mon jeu nji tan kwenjo mon jeu ale je man tan kwenjo yimba na nyele ya tin trama pa yen bi mba man shinjam ma hen ku obo mba ka hu na ngu mon jeu mba ma menji ba mba mba ba san jene kwenji ya na pin juira oji ya gu fa oji ma mba le ka ho mba ku nyi mon jeu mba mon jeu ko ma asine izu fi mjusi puzuzi to la simbe me ya singali nda simbe me singali mon jeu la simbe ma me ya ngalo wo la mon jeu la simbe me ya mbimba me sinjam ngalo te pa jimbo wala ji yis tap tambe ti be ya nge yumu la Peut-être, pour une gagne pas menu, aller au menu, à fond d'afficher le gomme, tiens, ambe fait moi, m'ga la mienne sérieux, ambe c'est le go pour moi, mango, burger, tiens, mango, burger, fin, mango, burger, casse. Madame, moi, me y'en suis, mango, mon conduire pour neuf aussi. Me wo kayo dan fa ngambi jima fun tuksanda ba ban shi ni pangla da apa fe zambi tunde ko ninna no zo si pam ba wo zo sanda mun zinde mun shi bo nang jandi ba nang ja bo mo nti da mo ma bu le ho yum chungbo siginde ba mo ja u mo ma bu le ho inda ngomi de ma ndok sin jende yo ma sanda e chusia tangombi de bo ga chinde poji da tango sine nunge bi tunde bam gumba de ba simsanda ba la bam bimbo fo sini bi tunde ba musanda mo ye chusia o mo suli nda me linda no chusia pam gombi la bip bon gom tunde lo ponko non te pon fa ni ponko balo lo pa o sinu nda no zinde ngan tunde pon de ba pa nti sukura mi wala nda tunde pon de pa ponko zungala ngafi tu la ngafi nda pa fa ni pu bon bo pa pose mbo la sizi tchele mbanda ngombi ne mam gonde mpo lo pon ko nga fa ni pu men toxinde fa ni pu mde lo ba nuko bonde mpo andoxi mo on pose nda ngende mo nchi me zimbara mda mo pa pini juye tu si ambalo umba mbo nda mo ji shi ma ngonde ma lukta ji mo po mumde ngachinde mbara mbaka mbino ngazi lukta mbi tuni pona tunda nje mo woni msa mbaka bibzimbo no numba kuni manga mo inda wambinde mbaka bimda bum nangja mianga mi mbalo boyela sisi chichele mbanga mbinde nangja zimi mbanga ndi papozi yena mfita jia ndipo menshi mo nimbi tunde mungani ponto mudi ndungani zi pondo nkabukwa kabi chugunda be mishishi mbalo kabla be mbemje negubunda mu pogumba nde nkwankabi yo fa si manga yo fa si ngabi ambalo yo fa si ngabi anda tan chahlin zo ndewa be yo la panje da njipi bi tinde ko yo mo nda achi mu jima zo mbalo no ngafuni pancha pozu nda tem no ngom pinde gangunda tam shi wonde ngabu ngombo ne yezin chukuzi nda sinipi mu shi bo moji nje mbaga ba mama mo mba fumbo no ho inda ngande GP pinju sebiambalo yande GP pinju sebinde monti minju sebianda mishi outpi wanga minde mba munda yoko mba fi gagunda yeyu nde yegunde po mungo mba mba la munju ta chuni ho injenda ambono GP wo mbinde mba ngumunda chicho ponko bula simbalo kumba ndelo njemba mo ndanto honi bi tunde ponchu mundi mbomba sukuyo mutunda amfe poshinda avion mundi fe ba yo fe nda mo yoguzi no si kumbalo gomide yezi fe ba nde lumbenji mbeje mumbuji asambalo ba na mo yab mo kwaksi chonde zungazo wachicho ngambalo tangomide man pon no njonda ji mungo sin bi tunde ko ba mbusanda mashimba shinde ho ila bimbo no ho ngumba nde ila bimbo no ho gum gutam ho nda lapsi mugunda ane chuponko don ngete masanda buno ngom pa fez ambalo pour peut-être mangalembe ouais
c'est le mot pour un ban entendu de mewuya awa manyo ka wa te ya pe agum de mewuya no anto pour na entro to bangambi cha wa pour yi Happy House Music. Shepu Yesu Kristo Mama mbeno na mboni ono chichapo Mwe onkalo Mo uwe mboni mwe chichapo Mwe chimo moshe Shepu yoni Mon chouchou, oh mon chouchou, mon cyclo, mon cap. Mon dossier, forme y fallait. Pour commander coule, signe yolé. Pour commander coule, ticha piayo. Pour commander coule, forme y fallait. Gaji banansi, gaji banansi, gaji banansi. Gashibanazi nyana Gashibanazi nyana Gashibanazi nyana Gashibanazi nyana pour peut-être mamanga ahagumbi fanfa pour ponjola mambo na hayi ndé shinto nda chipua pour na kwatra nous le dossier Gant ona ou pas mba kichopiel ndé sigo nantum. Ok, mo po mimia ma sakna wane jo tsumen shime zimpe la ngna sila tembo akungo ne jo tsumen shime kno shun wenge ba wel fumpun te nyinga shi nkuo antinje zimpe antinje lioni pe tembo tso ango jmi ma zengo ishunpe ma zinge mu te ambu Gamba hagumbi wa men kalun silana ha yinde sigo nantum kunjo ndo to ma fi ma copie Fan fatemvra Pia peji mo toro si mo ya anu iwe chagala pinu ba chigila si mba ushiwa mba wala ngemba wala nji wamba ma gula piya ka pa ma gula Nzoma poka Sinanda ndembi fanfa yintem vraiment pambi tango fe le pondem ongo numbi mo onen tai vabi o yeme fumboge ngu ya pro ogu ndemo ongu ya le pengwa ogu ya pengwa pondo nen fente monti Majesté men kandinde de sugo nan donc no sanda de mayende ngani mo pa manzi sanda mgamba mbongbalo dan de ho ni mo pa sinigala bumbu pok be chunde kolo ya munjumande myo to njapi pima upi pingabi mbalo ngosi ta jinda mon chi pongo sinda mon chi mongo ni mbupok momo pindi mongo ni chipok da ndeze nganyanga mamgo mbami wande mba wole choto njam munjumga omba kolo po ni mbupok mbalo nda jimafumo bula Prophet Majesté mandama yambombalala yambongo wonyeside namto makapo ban kwenjo se nsam o mpun kankanu ma kwana ya chu mandama ya shipepe ebon bi makala zonde mbatum ndi igembo fa nyo mujwe pi ma o pi ngomembe ma mezama ngomo yo ma memo ngoma pi yensi mbe pa pe sembo no kalanchi asisielo pe ko embo mbe yensindo kwenjo nan se anu ma penge ndo amam buanzo mba fa mfuma point pe niga ne ko ando kwendi nje mbomba yiwa polemo po ma chuse mba anzi mjenzi ya mba po so havule li ma havun jema oge ma jo yiwa ponche ma ngonga ma living ground
o ya non joba o man gan ma sien jo ap o ya mo wol ban vra cha si mo siela o nga wo fi na sien jo li apoli etandonga no nkwembe no to anu vra ko ele o gambu yo meno mazi mba ma ka zi o jemeno o jema o na no la i ponche ma lontia chorola na nje to nje li apoke li etalo ndonga no bo le te ta twingo ananga ma hanganga mbimba mbima yangu mbalalo mbe kwonkwino ta kwenjon shu no si pa ma chosia ke ambo movo ashingombe enumbubo lo ma yaba ma pokam ta movo sa ma fe sisiam oli an honte amvra nda amangum balalo ala yetam kwenno pa ma yi yan chama mbwanye ma na ya pa ambo monchi ndan shu nanzoma mbo monchi ngopi mbwanye ngombe silemo ama manyo ka kunga atya pa achopo nantum mandemo trembe pa no beli anzo ya si yo point pe ngoli ze wonyi side wa mandemo point chunko to point bien na wa potom pa mbo guerrier pa menkalo si pa nzoma po kam pa sa majesté menkandinde ya si yo point pe li ze elombolo cho ka kunga pa na me baby love. Don't forget that I love you. Love you so much, my baby.